তো গাইস প্রথমে রিল দেখো, তারপর এই ভিডিওর কিছু ফানি কমেন্ট করব। আরে দাদা লাগাও জেনারেটর। আরে দাদু হেভি ড্রাইভার। লঙ্কা শুকনা হলে কি হবে? ঝাল অনেক প্রচুর। ये मेरा बाप नहीं हो सकता मधु, ये मेरा बाप नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे आदमी जानवर पालता है तो उसके साथ भी लगाव हो जाता है, लेकिन इससे तो अपनी औलाद के साथ जानवरों से भी बदतर चलूं। আরে দাদু একটু আস্তে চালাও, ভেঙে যাবে তো। মুরব্বি মুরব্বি হুম 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 হুম।